Salum Jojo Ahman Manta Krina ngawan perpulungan GBKP Japa Pekam Tading. Jadi jumpa kita ibas ngorati kata dipata arkawitan ras bahan pekan keluarga anta berngisi petelukan. Mari ras kita lebih ertoto si pindo gegeh mantuhan ta. Terpuji kam Tuhan ibas Krina dampar kegeluhan kami, ibre kendu kami kesehatan bagi pe kesangapan. Ijenda Bapa ati kami ngorati karena katandu. Tuhan maju-maju kami, Tuhan berikan kami kepentaran. Ibas gelar Yesus Kristus re kami ertoto ras pengendesman Tuhan. Amin. Bahan invokasi unta ibas pekan keluarga berni petelu kenenda tersurat ibas kitab Roma 2 ayat 10 sada nina sebab kerina manusia bali nge ilebe-lebe dibata. Jenari bahan urgensi pemena tersurat di bas kitab 2 Samuel Siwah ayat sada 10 telu 2 Samuel Siwah ayat sada 10 telu geken kami wan bata kerina bagenda katana. Daud ras mempi boset ibas sadawari nungkun Daud li dengang ngetading keluarga Saul adilit kucilahkan atiku kelang atiku arkiteken Jonathan lit sekala pelayan keluarga Saul gelarna Siba jana idilo ia ndai Daud kam Siba nina raja nungkunsa aku tuanku nina jawabsa isungkun raja ia nina li dengakang keluarga Saul tading adilit atekun cilahkan kesetianku ras kelang ateku bagi si kupadankan mandi bata nina Siba jawabsa lit sekala nari ema anak Jonathan si dilaki cempang ia iza ia nina raja nungkunsa irumah mahir anak Amiel ilo debar nina Siba emakai suruh raja Daud gela ia reh kencami piboset anak Jonathan kempu Saul angkuseh arzipu ia ilebe-lebe Daud alu Muhammad iperkuankan Daud ia mepi boset ngalui ia nina kai tuanku olam biar nina Daud ku kelengi hati ku kamar kitikan bapandu Jonathan kulihkan man bandu kerina tanah kerajaan ninindu Saul janah kam banjir tak man i istana arjimpu kami biboset janah nina lakap aku ulin asabi yang mati tuan engkai maka bagi kal ulina kaman bangku kenca bagi idilo raja suruh-suruhan Saul Siba gelarna jenari nina kubrekan man mepi boset kemputuan du kerina sekerjangan Saul ras keluargana kam anak-anak du ras suruh-suruhan du harus nuani tanah guna keluarga tuan du Saul jana pepulung ulihna manakan keluarga tuan due tapi mepi boset tetap ras kami lit 10 kala anak Siba dilaki jana suruh-suruhan lit 20 kala nina Siba jawabsa kerina perintahan du tetap kudalankan raja dagi ras raja masih mepi boset man bali ras kala anak raja lit skala anak mepi boset dilaki nguda denga gelarna Miha kerina anggota keluarga Siba jadi suruh-suruhan mepi boset dage mepi boset sinahena dua anak cempang ringan i Jerusalem tetap man i istana raja. Jenari bahan renungan ta tapi bahan khotbahna ada tersurat di bas kitab Lukas 14 ayat 7 se 14 Lukas 14 ayat 7 se 14 yogikan kami man banta kerina bagian katana ingan kundul arah gugung ras arah bernah perbahan idah Yesus piga-piga temue milih ingan kundul arah ingan si Muhammad makai turi kena perumpamaan endaman kerina kalak si pulung ibas rumahe adi undang kalak kamku kerja-kerja demu bayu olah kam kundul arah ingan si Muhammad gelak bicara liat gia kalak si belinen asa kam iundangna lai kata kenaman bandu miser kam teman tak enda ije kundul sebab adi bagi mela ia kapdu sebab kam harus miser ku ingan secara suah dage adi iundang kala kam ulin kam kundul arah suah gelah rek si pada kerja ini naman madu oh teman mari kundulkan ibas ingan si Muhammad enda alu bagi kam ipahaga ilebe-lebe kala sinterem sebab isi peganjangkan bana ia mepagi peteruk jana isi si peteruk bana ia mepagi i peganjangkan jenari nila Yesus mansing undang ia adi kamar bahan kerja suarin entah berni olah undang teman-teman du entah senina-seninandu entah kade-kadendu entah pe anakku tandu si bayak-bayak gelah olah ia resi mulih man bandu alu ngundang kemga
Tapi adik atendo bahan kerja man, undanglah kalak musil, kalak cempang-cempang, kalak pang-pangan, ras kalak pentang. Maka malam tuhu-tuhu atendo, sebab lah ia ngasuk bersemulih man bandu. Di batang pagi sir semulih man bandu, iba suari kekeken kalak si benar. Endamia telu bahan pustakanta ibas berngisi petelukan janah temana si kelangit Tuhan empahaga teman temanta empahaga teman adi si perdiateken si kelangit Tuhan kai si katakan di bata tap-tap kali kensa ia dung nempa langit doni ras isina kerina maka nina di bata Allah melihat semuanya baik kerina mahuli ena menjadi palas manbanta alasan si paguh manbanta guna empahaga teman sebab kita ras teman tae tinapa di bata jana nina di bata sinepa kita semuanya baik kerina mahuli. Lukas 14 ayat 7-14 enda merupakan kesaksian karena izai basuari sabat Yesus man i rumah pemimpin kalak Parisi. Lit tradisi perkundul ibas kalak Yahudi tupung menghadiri sada undangan entah pe ternah entah pe jamuan makan maka temue sireh kundul rikut status sosialna si Muhammad kundul ikemuhen deher si ngelai entah pe si banci ngelai temue ingan si rendahna kundul ibas kaus ras ingan na pe si ala-alan ras balai-balai si mengganjangna. Kenja Yesus ngidah piga-piga temue rusaha milih ingan kundul arah ingan si Muhammad itu nama perumpamaan man kerina kalak si pulung ibas rumahe. Arah perumpamaan enda ada Yesus nehkan pengajaran karena kini terukan ukur ras saling empahaga ibas kekelangan. Ibas terjemahan baru katakanlah karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Kata berusaha irtikan memilih. Aminda lagi kerina bagi tapi secara umum temue berusaha memilih ingan si Muhammad. Arah lebih glalit pengakun status sosialna megansang. Nina Yesus ka adi iundang kalak kamku kerja-kerja ardemu bayu. Ola kam kundul arah ingan si Muhammad. Kerja ardemu bayu bekerja simbelin ibas kalak Yahudi. Jana biasa anak kerja berlangsung pituare. Ola kundul arah ingan si Muhammad. Si Tuhan enda labo larangan gela ola kundul ibas ingan si Muhammad. Adikin ingan si Muhammad ingan ta seharusnya kundul. Tapi si larang sengaja kundul ibas ingan si Muhammad. Padahal labo iji tentukan ingan nak guna kundul. Enda jadi sada antisipasi. Sempama lid kalak si terbelinan iundang kuje. La isuruh guna miser kalak si kundul lebendai. Tentuna si mada kerja pasti engkau ngaturkan ingan kundul temu rikutkan ingan masing-masing. Jana si mada kerja meteksa isi tamu si Muhammad. Ras si Muhammad na ibas kerja sebab ingan kundul ibas pak rikutkan status sosial na memang. Tanah kerja la harus permelakan kalak si debana. Sebab isuruh miser arah ingan kundul nari tengah-tengah kerja empeturah mela manjel mana. Sebab seharusnya tujuan guna pahaga sadar si debana. Tapi adik kundul ibas ingan kundul arah suah. Banci jadi lit sada ajakan guna kundul bas ingan si Muhammad dai. Ada Yesus ngatakan segala ulah pebelin biak sim peganjang bana alu kundul ibas ingan kundul si Muhammad. Padahal ela ingan si engoi tentukan. Menteruk ukurlah sebab kalak si peganjang bana ipeteruk mepagi. Isi si peteruk bana ia mepagi peganjangkan. Kalak si meteruk ukur enda ipeganjang di bata mepagin ibas kini rajana. Ibas ayat 10:2 ikatakan Yesus. Sada pengajaran mansinterem kune ia jadi si mada kerja itah nakai si harus ilakukan isikan perlu ihamati isi debasi perlu itenahkan rasinan Yesus ula undang teman seninando entah kade-kadendo entah anakku tandu si baya. Tapi undanglah kalak musil, kalak cempang, kalak pang-pangan, ras kalak pentang. Sebab situhuna, perbahanan man kalak si pemenang enda dikune silakukan tentu palas kita pahaga ia emkap segelah kita pe ipahaga ka pagi. Tapi bas kelompok si pedua kene tuhu tulus kita pahaga sa alulang harapkan balasan segelah kita pe pagi pahaga na bas paksana.
Alu bagi bahan sisidahan maka pahaga teman tujuanna labu segala kita pe pahaga, tapi tujuanna guna memanusiakan manusia. Hadis diperhatikan pasal 14 ayat 1 ayat 2 tupung Yesus man i rumah pemimpin kalak Parisi lid ilahna tedis i dehar pintu entah pe i luar rumah kalak si busungan. Kalak si busungan eda baca kategorikan kekurangan protein tapi kekurangan gizi, sementara ibas berlimpah-limpah makanan. Lid kelebihan, lid kekurangan olah min bagai ate Yesus. Sementara ibas ogenta 2 Samuel siwa ayat 10 tuluyan nadai nuri kenuga sikap Daud nandangi kesusurun Saul. Arkiteken keleng Athena nandangi Jonathan anak si Saul jadi sahabat Daud. Jonathan ini merupakan sahabat Daud singum lala erbahan si muhuli nandangi Daud. Sidah uga Daud ndarami kesusurun Saul. Mepiboset kencanggui jumpana iperintah kena segala kerina tanah kerajaan nini na Saul ibrekan man Mepiboset. Maka Mepiboset perlakukan bali bagi anak raja man ia ras raja i istana. Artinya Daud lebih memilih empahaga si nursur Saul asangkan empebelin-belin salah si Saul ipebelin na kini bujuran silit ibas keluarga si nursur Saul Jonathan bapa si Mepiboset na bujur kelman Daud zana ipebelin na guna ang kalangi Mepiboset si memang secara fisik nggo cacat pa sa siya arkiteken ibas umur na 5 tahun cempang na hena arkiteken dabuh ia rasin jagasa tupung kiam arkiteken aya musuhna. Bahan invokasyon ta Roma 2:11 nurikan sebab kerina manusia bali nga ia daripada pendibata ibas pustaka Indonesia katakan sebab Allah tidak memandang bulu. Kata tidak memandang bulu bahan sirtikan tidak memandang muka, tidak memandang orang, tidak melihat perbedaan. Makna enda kerina jelma endatkan perlakuan si seri ia daripada Tuhan. Arah invokasi enda babai kita gunalah memandang rendah lah serah meremehkan kalak si dewan si berbeda ras kita. Si penting ibas kegeluhan ta mekini tekan taman di bata ras pe dalan ke si ngena Athena. Pendungi si kelengi Tuhan empahaga teman artinya memberikan yang terbaik, memperlakukan dengan penuh hormat, tentu narah pekan keluarga berengisi petulukan enda ia jari kita karena uga harusna bersikap nandangi kala si disabilitas sebab kujekin iarahkan renungan tenda secara khusus uga perlakuan tak nandangi keluarga anta banji si refleksikan pebelin biak si mentero ukur bas kita memperhatikan kalak musil, kalak cempang, kalak pangpangan, ras kalak silar pengidah. Ulah siakap kiti kalak si disabilitas entah si berkebutuhan khususnya. Sebab sering kita ras ia lebih-lebih dibata. Bahagalah ia arah kerina perubahanan si mahuli manbana. Bagaimana mangkap kami si kelengi Tuhan, Tuhan si masu-masu katana. Amin ras kitar doto. Terpuji kam Bapa kami sini surga, asa gegeh kengasupan kami, ngoyarati kami karena katandu. Tuhan siem peturah katandu ibas kegeluhan kami, pengasup kami dalam kensa, pengasup kami empahaga kerina jelma silis kelewat kami. Terpuji kamu Bapa, ibas kelar Yesus Kristus, re kami ertotoman Tuhan. Amin.